ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ? ପପେୟା। ପପୟା। ପପୟା ପପୟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହନ୍ତି? ପଣସ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଅ? ଠିକ୍ है। ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ ମାନେ ପଣସ। ପଣସ ଖାଅ? ତୁମ ନାଁ କଣ? ଭେରି गुड। बनाना। बनाना को हिंदी में क्या कहते हैं? केला। उड़िया में कदली। कदली खाओ? वेरी गुड। What's your name? My name is Maniswarya. What is your father name? My father's name is Very good. Putri? Very good. What? Mango. Mango का मतलब? आम्बो।